Slayer. ¡Hala! Que se dan abrazos. Espero, muy buena gente, yo soy By Slayer, bienvenidos a mi canal. Estamos en Haven. Estoy grabando esto acto seguido después de la emisión anterior. No sé si les habrá gustado o no, espero que les haya gustado porque a mí me está gustando el juego. Solamente subí un vídeo, tampoco he jugado demasiado, pero bueno, el juego es bastante diferente a lo que es Cyberpunk y tenía ganas de jugar algo diferente. Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Vale. Anda, qué bonito. Hola, qué bicho más chulo. Do you see what I'm seeing? A big ugly lizard? No, the mushrooms on its back. Looks like a type of hygroscybrubescens. Ah. Is that good news? Like, can we eat it? Oof. Not at all. No, tiene pinta de Unless venenosa. you're looking for a quick way to unload your Vale, kidneys. pues. Don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Hombre, pues los beneficios para el lagarto es que no se lo coman. A lo mejor ni siquiera lo sabe, a lo mejor es por falta de higiene. Maybe it doesn't even know. Maybe we should tell it. No way. You don't get in the way of Mother Nature's plans. I'll make sure I remember that next time you have salad stuck in your teeth. Vale, en fin, vamos a acercarnos al bicho este. Me parece bastante bonito, o sea, hasta le dice, anda, qué guay, lo puedo acariciar. Hola. Vale, que tengo que moverme para dejar de acariciar al bicho. Bueno, pues, en fin, soy pescado. Ya sé que se puede derrapar manteniendo el espacio. Perfecto. A ver, tenemos que encontrar más puentes de onda de esos. Oh, sorry, birds. We didn't see you. ¿Y eso qué es? Parece como una especie de... Watch out. I'm not sure our boots will fare too well in the water. Oh, could they get damaged? No way. They're waterproof. But you won't exactly grip the track underwater. No, me había llamado la atención ese cacharro. Parece como si fuera una especie de bomba o algo. De petróleo o de agua, no sé. Una cosa así. Unas ganas, vamos a pillarlas. Es que no sé cuándo necesitaremos cosas, cuándo no. Lo que necesitaremos. Vale. Vamos por aquí. Más lagartos de esos. Esos parecen inofensivos. Creo que hay unos que son como malos, como si estuvieran, no sé, como los dinosaurios corruptos del Ark Extinction, ¿vale? Cuando están corruptos que siempre atacan, sean herbívoros o carnívoros, da igual. Me cago en todo, tío. Control es un poco extraño. A ver, por aquí veo que no puedo subir. Vale. Estoy viendo una subida por algún lado. Vamos a Supongo que por aquí encontraré algo diferente. Algo que no me gusta es el tema del control de cámara cuando estás usando el deslizamiento, ¿vale? No puedo mover la cámara. Seems like our mini flow bridge wasn't it? Good. Wow. Mira, ahí está esa especie de Actually, corrección. what is that? We should take a closer look. O sea... Vale, y creo que es lo que tenemos que destruir. Great. Efectivamente. We can. Any idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? Soy biólogo, la verdad es que no. Not really. It looks like a dust deposition. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. That way. Look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk.
Creo que tenemos que destruirlo porque es lo que vuelve malos a los animales de esta zona. Y los puntos estos rosas es lo que tenemos como si fuera el punto de la corrupción o algo. Saw that. Óxido en bruto. Y además parece que es algún material que podemos usar para algo. No sé para el qué, pero bueno. Tampoco me voy a pasar. Even the apple dew shrubs are completely covered. I hope this one will yield some nice and juicy fruit to thank us. Pero sí destruyendo los puntos. Ah, vale, cuando destruyes todos los puntos de una colonia, por decirlo de alguna manera, de óxido, como que se destruye del todo. Pensaba que esto era lo que volvía malos a los monstruos o a los animales. Pero... Another flow bridge. That's great. It means there must be others. Vale, vamos a limpiar. If we're primero que lucky, nada they'll la bring us back to the nest. Estoy viendo más por ahí. Y hay un logro de que es desinfectar la isla entera de esta mierda. Así que me gustaría conseguirlo. Como es algo sencillo, solamente tienes que pasar por encima de esto. That's it. That was the last one. Es lo te limpio. Clearly. Vale, perfecto. We're breathing a lot easier without all this rust. Vale, y es por aquí por donde tenemos que ir, creo. We should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. A ver, ese bicho parecía como raro, ¿no? Una araña. Qué asco, tío. No me gustan las arañas nada. Me cago, vaya infección de óxido ahí por aquí. No lo habremos provocado nosotros al llegar al planeta, tal vez. O sea, que genera un desequilibrio en la fauna y la flora de la hostia. Podría ser, ¿no? O sea, como que le veo un poco de lógica. Aquí inventándome películas, no sé. Digo, no sé si sería muy buena idea coger algo que ha estado en contacto con el óxido, ¿vale? Pero bueno. Es un juego y no me lo voy a comer yo, así que... Pero yo verdaderamente, viendo esta mierda, no me lo comería porque digo, a ver si me voy a tragar el óxido yo. Vale, pues vamos a ir... ¡Hola! Que hay una especie de base, qué chula, ¿no? Tenemos que ir a mirar eso. All clean. Vale, ya tenemos que ir subiendo, creo, para llegar hasta ahí. Vamos, todo. A ver, por favor. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, No es un desierto. not a desert. According to Sí, the bueno. archives, a colonization plan had been considered by the apiary, Ah, with vale. Exanova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. Alta actividad sísmica fue por el óxido ese. Podría ser las dos cosas, pero yo voy a decir por Is el it óxido. because of that rusty stuff? I don't know. The file doesn't say anything about that. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Vale, voy a crear aquí una teoría mía, ¿vale? El óxido es bastante malo para todo y es lo que ha generado el terremoto. Así que nada, puede que me la esté flipando mucho, pero esa es mi teoría. Bueno, creo que es
sé si... ¿Por dónde tenemos que ir al siguiente punto? We're here. We found the nest. But in what state? Whoa. Whoa, 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 whoa. ¿Qué pasa aquí? There is no way this thing is flying again. Don't say that. You could make a rock fly with the right tools. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you La otra pobre laughing? está llorando. Hold on. We decide to escape the apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really at random, only because some obscure document from Exanova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that, and in spite of the fact that this is not all-terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site, even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right, but we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? We are the luckiest people in the universe. That's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that loot. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. Ajá. What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Ya, bueno. Vale. Ya me estoy enterando un poco de por qué querían huir de la colmena, ¿vale? O sea... Como que las normas eran... O sea, como si fuera una dictadura, ¿no? Pero peor que eso. Como si fueran... que hasta eligen con quién tienes que estar, o sea... Pues este chico tiene que estar con esta chica tiene que estar con el otro, tal... Y si son novios tal, que les den por saco. Es así. Podemos seguir un poquitín más ver hasta donde llega el otro puente, pero más o menos es un poco llegar hasta ciertos puntos, ¿no? Diría yo. First, let's get to the nest. We'll explore later. Vale, pues vamos primero al nido. Sí, además me viene perfecto porque entramos en el nido, vemos un poco cómo está el panorama y entramos y al siguiente avanzamos un poco más, ¿vale? O sea, vamos a encontrar el nido ahora. Me cago en la leche. No podía... aquí está. No podía ser, en plan, marcar nido o que aparezca algo, no sé. En fin. Como un puntito Whoa. What a mess. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah. We'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. If you know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. Vale, no sé, puede que sea mal pensado, pero creo que es a lo creo que sea a lo que se refería este hombre, este chico. Wow. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Vale, pues hemos interactuado con eso ya. Curar. Vale, los dos están a 180, perfecto. Ya tenemos que dormir. Una pesadilla. You okay?
wake up. It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. ¿Cómo que no? Sure it was. Rest easy. No. I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Ha podido ser... conozco esa sensación... Yeah, seemed like it was. Do you want my opinion? I'm not a dream expert or anything, but... It wasn't a dream. I wasn't sleeping. My eyes were wide open. No, your eyes were closed. I'm telling you, they were open. I saw everything. You, the room, everything. Okay. What I meant was that it may have been because of the nest. What? You said you couldn't move. You were nailed to the bed. A bit like the nest which is stuck to the ground, right? You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. Vale, ha subido el lazo que tienen estos dos. Como que se llaman mejor. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah. We're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so. Because I have no idea what else we can do. Me tiene un poco rayado lo que le ha pasado a esta antes. No podía respirar y demás. Pues un poco extraño. Vale, veo que como que traspaso las cosas. Bueno, las paredes no. Pero los objetos sí. A ver, ¿hay algo más que hacer por aquí? Cocinar, comer, bueno. Supongo que será para recuperar vida, lo de cocinar, comer. What if we grabbed a little snack for the road? Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Vale. Empecé a seleccionar. Espera, vamos allá. Ahí está. ¿Qué es eso? What the fuck? Ah, vale, son como unos robots, ¿no? Que han traído estos para... por si acaso. Como si fuera un escudo. Did it move? No, I don't think so. Creo que era Bulging bastante. glute. Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it. We are condemned to living on an incline in a broken ship forever. Until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. Así es como funcionan las cosas. ¿Cuál es el problema exactamente? That's not how things work. I know that's not how things work. Nothing is working the way it should. Especially not this bloating tracto globe. Poor thing is doing what it can. It wasn't designed to lift ships in the first place. I know. But I was hoping it would go the extra mile. Right now, the batteries drain out even before lifting the nest off the ground. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex component, but molding a gasket? That seems doable. That's awesome!
Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Joder. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's Bueno, not celebrate no se había before oído we... dicho, ¿vale? Yeah. I got it. Anyway, how much rest do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. Vale, pues vamos a dejar la búsqueda de óxido para mañana. Vamos a ver qué es esto. Do you think that's impressive? Sweet old Tractoglobe. Doing its best. Even though it'll never work without a new gasket. Bueno, lo que os iba a decir, vamos a... You know, dejar, you can use lo these de boots for buscar, drifting. el óxido ese It para makes faster mañana. turns. Y espero que os haya Sorry. gustado el vídeo de hoy. I'm still not completely used to this model. Con sus amigos y con vuestra familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora sí que sí. Adiós.